फार्मिंग एजुकेशन ओडिशार एक नूतन एपिसोड रे मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु डॉक्टर अशेष कुमार कर रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा। गोपालन लाभवान होले गाईर ठीक भाव जत्न नेबा दरकार, ताहा पुणी गर्भावस्था आ छुआ जन्म करने समय। आज एपिसोड रे गर्भावस्था आ छुआ जन्म करने समय गाईर किपरि जत्न नवा से विषय आम आलोचना करवा। जदि आपको वीडियो भल लगुच ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु एवं अन्य चाषी मानक मध्यरे याको शेयर करंतु। आपनकर जदि कोनोसी प्रश्न थाए कमेंट माध्यम लिखंतु, मु तार उत्तर देबी। वर्तमान में आलोचना आरंभ करिबा। आज आम दुईटी जिनस उपर आलोचना करिबा। प्रथम गोटे होची गर्भावस्था समय गाईर जत्न, द्वितीयटी होची नवजात बाछुरीर जत्न। ये दुईटी जाक विषय आज आम आलोचना करिबा। जेतेबेले गाई गर्भवती होबो ताठू 280 रु 290 दिन पर छुआ जन्म करिवो। आपणकर जेतेबेले छुआ हवा इंजेक्शन दियाला किंबा षंढ लागिला तापर 280 रु 290 बा 9 मास पर छुआ हबो। तेणु छुआ केबे हबो आपण जानिदेबे इंजेक्शन दिया हवा दिन। से जो गर्भावस्था तार 9 मास ताको 3 भाग में विभक्त कराई। प्रथम भाग हूँ 1 रु 3 मास, मध्य भाग हूँ 4 रु 6 मास, शेष भाग हूँ 7 रु 9 मास। बाछुरी जन्म समय असुविधा न होगापी प्रतिदिन गाई की आपण किछि समय एक्सरसाइज करेंगे बा बाहर चलाबुला करने को छाड़े, आउ ताको खसड़ा जगह को छाड़े ना। जो बासस्थान जो जगह गाई रहिबो को भाया बासस्थान रखिए। गाई की गोटे सफा सुखिला आ भल वायु चलाचल करुवा जगार रखिए। अधिक भिड़ होता जगार गाई की रखिए नहीं। तापी नरम बिछना दरकार। कौन ना बाली रे रखिदेवे, बाली रे शोले हम, नचेत नड़ा पकईदेवे, ताफल गोड़ खसबार संभावना कमिज। शेष मास बेलू गाई की कौन करा जाए गोटे अलग जगह को शिफ्ट करा जाए। जो बड़ बड़ फार्म से काविंग पेन थाए से गाई छुआ जन्म करे। शेष मासरे गाई की सेठी नहीं जाए। सेटा 3 मीटर 4 मीटर थी गोटे सफा घर। आ गाँ अंचल तो यू जिन हो पारनि। तेणु गाई को गोटे गाई ठू अन्य गाई टी दूर रखिए, पाखापाखि गाई मान रखिए ना। जदि काविंग पेन अच्छी काविंग पेन को शेष मासरे गाई की नहीं जाए। गर्भवती गाई पुष्टिकर खाद्य दरकार। कहीं ना तापी खाद्य दरकार, ता पेट भीतर बढ़ुवा छुआ खाई को दरकार। शेष 2 मास छुआ करने पूर्व प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन आवश्यकता बहु परिमाण बढ़ी जाए। विशेषकर कैल्शियम और फस्फरस ये दुईटा बाछुरीर हाड़ तैयारी दरकार हुए। तेणु ये से समय आम एक अधिका परिमाण देवाक पड़ो। सबु बेले सफा पानी आम दबा। ये जो शेष 2 मास आप नॉर्मल जहाँ खाद्य दौथे ता सहित एक्स्ट्रा खाद्य देवे। ताको हूँ प्रेगनेंसी रेशन। सेटा केजीए 250 रु केजीए 750। ये जो खाद्यटा देवे सेटा पेट भीतर बाछुरी ये खाद्यटा। गाईर जो खाद्य सी अलग, बाछुरी आप केते देवे प्रेगनेंसी रेशन केजीए 250 रु केजीए 750। ये एक्स्ट्रा खाद्य शेष 2 मास देवे। आउ जितेबाला गाई गर्भवती अच्छी ताकू खरा तौक सूर्यकिरण जो डायरेक्ट पड़े छाड़े कि खसड़ा जगह चरवा को छाड़े। मु तो शेष 2 मास कहली केजीए 250 रु केजीए 700 आकार नहीं करी। गर्भावस्था किसी स्वास्थ्य पदक्षेप नाक पड़ो। जितेबाला गाई 5-6 मास गर्भ हो जाए कुर्मी औषध दे दिंतु। डाक्तर को पचारि कुर्मी औषध देवे, मन इच्छा देवे ना, कारण किसी कुर्मी औषध गर्भ नष्ट हो जाए। इंजेक्शन छुआ बा इंजेक्शन दबा पूर्व ताकू एचएस बा हेमरेजिक सेप्टिसिमिया जो गला फुला जोटा कहुच्छी आ फाटुआ आर टीका दे देथिबा कथा। जदि अकस्मात आपण मैंने देना छुआ जन्म परिवार मासक पूर्व से टीका देदेवे। आउ जदि कम बयस से छड़ा होता आउ गोटे बजबजिया टीका दिया हो जो बयस 2 वर्ष कम हो। प्रसव पूर्व कौन कौन सतर्कता नवा आम से विषय आलोचना करवा। प्रथम मुझे गोटे छुआ हम मसे पूर्व गोटे अलग घर को नहीं जाए शिफ्ट करी। जदि से सुविधा ना अन्य गाई मानू आपको अलग कर दूरे बांधे। आपणकर छुआ जन्म करू टिंचर आयोडीन दरकार हे, ना पोविडन आयोडीन दरकार हे, कैंची दरकार हे, सूता दरकार हे, तेल दरकार हो पारे। छुआ जन्म समय छुआ जन्म पर बेले बेले मिल्क फीवर हुए, तेणु कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट दरकार हो पारे। ताको सब रखिए पाखे। तौलिया, साबुन, बाल्टी या सब आगुआ रेडी कर रखिथे छुआ हवा समय पूर्व।
ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚାଷୀ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଈ ଏତେ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ତାକୁ ସତର୍କ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବେ ଛୁଆ ହେଉଛି। ସବୁ ଯାଏଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁହାଳରେ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ରାତିରେ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆସିକିରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ, ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ଜନ୍ତୁ ଯଦି ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି ଶିକାରୀ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈର ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶିକାରୀ ଜନ୍ତୁ ସେ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ପାରିବେନି। ଆଉ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ 4% କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡ଼ାରେ ଧୋଇଦେଲେ ସେ ଘର ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମର ସମୟ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ମୁହଁ ଜାଗା ଫୁଲିଯିବ, ପଛରୁ ମୋଟା ଲାଳ ପଡ଼ିବ, ଗାଈ ଅସ୍ଥିର ହେବ, ଗୋଠଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ବାରମ୍ବାର ଶୋଇବ ଉଠିବ, ଲାଞ୍ଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଠେଙ୍ଗି ପଶିଗଲା। ସେଭଳି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ 12ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପାଇବାର 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାଛୁରୀ ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଏ ଫୁଲଟାକୁ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଟିଦେବେ। ଯଦି ମନକୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଫୁଲ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିଲା ଫୁଲ ତାହେଲେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଫୁଲ ବାହାର କରାଇଦେବେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ବାଛୁରୀକି କେବଳ କଷ କ୍ଷୀର ଦେଇ ମାଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ଅତି ବଡ଼ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଫାର୍ମରେ ପୁରା ଦିନକ ପରେ କେବଳ କଷ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ବାଛୁରୀକି ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେକ ଫାର୍ମରେ ମାତ୍ର 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ବାଛୁରୀକୁ ବୋତଲରେ ଫିଡ଼ିଂ କରାଯାଏ। କାପ୍ ରିପ୍ଲେସର ଅଛି କ୍ଷୀର ବଦଳରେ, ତାକୁ ଦେଇକି ବାଛୁରୀକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚିରର କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ, 3ଟା ଚିରର କ୍ଷୀର ଆପଣ ଦୁଇଁକିରି ବାହାର କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀକି ଯଦି ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ ମାରି ଗୋଡ଼େଇବ ଗାଈ, ତେଣୁ ତା ଆଖିରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକାଇଦେବେ, କପଡ଼ା ପକାଇକିରି ବାଛୁରୀକି ଅଲଗା କରିବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫୁଲ ନ ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ଆସିକି ଫୁଲ ବାହାର କରିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗାଈର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଛି। ଯଦି ଗାଈର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥାଏ ଫୁଲ ନ ବାହାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିପାଇରେଟିକ୍ ବା ଜ୍ୱର କମିବାକୁ ଔଷଧ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଯଦି ଜ୍ୱର ଥାଇକିରି ଆପଣ ଫୁଲ କାଢ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ହେଇଯିବ, ରୋଗ ହେଇଯିବ ଗାଈକି ଅଧିକା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୁଲ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିଲା ପରେ ଫୁଲ କାଢ଼ିବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଗ୍ରାସ୍ ଟିଟାନି ହୋଇଯାଏ, ମିଲ୍କ ଫିଭର ହୋଇଯାଏ, କିଟୋସିସ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏସିଡୋସିସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଈକି। ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଡାକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତା ନାକ ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦା ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଛୁରୀକି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ନାକ ମୁହଁକୁ ଆଗ ସଫା କରିଦେବେ ଯେମିତି ସେ ଭଲ ଭାବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ମାଆ ତାକୁ ଚାଟିକିରି ସଫା କରିଦେବ। ଯଦି ମାଆ ନ ଚାଟୁଛି ଟିକେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ଦେହରେ, ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ତା ମାଆ ଚାଟିକିରି ସଫା କରିଦେବ। ମାଆ ଚାଟିକି ସଫା କଲେ ତାର ଟିକେ ଭଲ ତା ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେବାକୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହେବ। ୟା ପରେ ହେଲା ନାଭି କାଟିବା କଥା। ନାହି ମୂଳରୁ 2 ଇଞ୍ଚ ପରେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଲାହିକି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କାଟିଦେବେ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଟା ଅଂଶକୁ ଆପଣ 7% କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଆୟୋଡ଼ିନରେ ଥରେ ବୁଡ଼େଇବେ, 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼େଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଥର ନ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବାଛୁରୀ ଗୁରୁତର ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଲଗାଇବା ସେ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଲାହି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ 2 ଲିଟର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଷ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ସେ କଷ କ୍ଷୀର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଳ ଫାଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପଶି ଆସିଥାଏ ମା ଦେହରୁ ଛୁଆ ପାଟି ଭିତରକୁ, ସେ ସହଜରେ ଝାଡ଼ା ଆକାରରେ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ 1 ଲିଟର 2 ଲିଟର ଦେଇଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଯାଏ ମା କ୍ଷୀର ପେଟକୁ, ସେଥିରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅତି କମରେ 2-3 ଲିଟର କଷ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ପିଇବାର ଅଛି। ଯଦି ବାଛୁରୀ ପିଇ ନ ପାରୁଛି କଷ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକିରି ତାକୁ ବୋତଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଛୁରୀକି ପିଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା
ताल चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु और अन्य चाषी मानक मध्य शेयर करंतु भविष्य विज्ञप्ति पाई बेल आइकन को क्लिक करिया को भूलंतु नहीं। आज पे एतिकी धन्यवाद।